माय माऊली विचार मंथन संस्कृतीचे करू जतन. अलका रत्नामाई त्रिवेणीची नवलाई. माझे नाव शोभना बाळकृष्ण कुंभारे. सासर उंबरखेड, माहेर छडवेल पखरून, निवास मालेगाव कॅम्प. मी पांडुरंग अष्टक म्हणत आहे. महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातु मुनींद्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्रकाशं वरन्त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. प्रमाणं भवाब्दे हृदं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमिड्यं वरल्लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. शरश्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलक्रान्तगण्डस्थलाङ्गं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयल्लीलया गोपवेशं ददानं गवामृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. अजं रुक्मिणीप्राणसञ्जीवनन्तं परन्धाम कैवल्यमेकन्तुरीयं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वैपुण्यदं ये पठन्तेकचित्तेन भक्त्या च नित्यं भवाम्भोनिधिं तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति.